nadarama, pero di naman ito nakikita. Tulad sa dilim, hanap ko'y iwan ang dilim. Ako'y nagtataka, naiiwan ang aking nadarama. Kaya mong ibalik ang lahat at di na magkamali, iwanan ka sa pagpipig ng aking mata. Ikaw pa rin ang nakikita ng yakap ko. Hanap ko sa hihinaw. Ako'y nagdadam, naiiwan ang aking nadarama. Wala nang kaiwanan ko. Sana'y may bukas pa. Asa sa pag-ibig at namuli na aman sa langit. Hintay ako sa muling pag-ibig. Magkamali, iwanan ka. It has been an incredible journey, one filled with growth, challenges, and countless unforgettable experiences. As Miss Sophie Icon 2023, I had the privilege of representing our community and advocating for a cause that deeply resonates with me: crime prevention and raising the voice of youth. I believe that every young person deserves to feel safe and empowered, and it has been an honor to work towards that goal. Throughout my reign, I have had the opportunity to engage with countless individuals from all walks of life. I have listened to their stories, their hopes, and their fears. These experiences have shaped me into the person I am today, and I am grateful for every interactions. I have learned that the power of youth is immense. When we come together, we can create positive change and inspire others to do the same. I encourage all of you, especially the young people in our community, to use your voices and your talents to make a difference. As I pass on the crown to my successor, I am confident that she will continue to inspire and empower us all. I wish her all the best in her reign and look forward to seeing the incredible work she will accomplish. Thank you for your support and for giving me the opportunity to serve as Miss Sophie Icon 2023. It has been an honor and a privilege. Maayong gabi, umagang salamat.
pangaliyang anak kanimo na ang ilang mga kalag imong peluna na sa imong gingharian sumala sa imong pagbuot. Gunite dani ayon ni boy iha. Nagampo kami Ginoo nga mga gahom sa tanan nga uban sa magpangalian namo alang kanila ang ilang untang mga kalag imong ipaabot sa imong gingharian. Unong sa mga ilang mga sala din sa kalibutan imong kinipteloon. Kung kami usab ng mga buhi nga niya karon dinhi imong duyugan Kumuburot na diri na niya kanila. yung gunite. Na Diri ilang sa ano? mga Diri sa ilang ubos. mga Tumoy-tumoy sa ubos. gimbutan Ah, para kumuburot kanamo, na siya. among atuman samtang kami buhi pa. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang samahan sana pagsanto. Hindi na po yan. Wow. Kaborot sa ang ibabaw yan. Pwede na nato yun. Uy, Kaborot na kayo sa ang la, lantern. sunog na. At balad. Kung mabaot balance pa ayaw sa Ayaw sa boy eh. Umat. Tuluan ba? Tungod ang kalayaw mo nung tayo mo ito. Impirno sa bayon. Imperno ko paingon. Kada butong pa sa balay nipa ba? Di. Palong na. Mapulong naman na si daan. Ay, magtupaw palong. Burot ito nga. May pabilong. Sige na. Hangin siya ba? Kita na. Oh, aso din mo. Dalagwan. Laning na ako sa. Ang hangin pa daw. Layo ko sa abutan bro. Mama. Iya. Do katumbuhon pun ko ba? Happy birthday to you. Happy birthday
Li! Grabe na kahilig sa kandila kay. Ma, sige na. Oo, langan. Happy birthday, ma. Gunite. Gunite. Di ba? Blusa. Hindi doon. Blue na nga. Yay! Ay, hindi, bantay. Wakan mo sa pikas. Diba? Cars. Friends. Secret. Wait lang, 1, 2, 3. Yeah. Hi everyone. Wala lang. I'm just taking a video because I have a kitten here in my boarding house. Nakita ko siya sa island. Yeah. Actually, Donya saw it first, but I keep it. It's a very kawawa. And here she is. She's sleeping in my alogans. Mamang. Oh. She don't have any name yet. Mamang. Oh, sure. Oh, here. Oh, here. Oh. Say hi, Mamang. She's asleep. And lo lắng sẽ có lặng bye. I'm just tryna get to know ya, get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind? 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 Anong ginagawa mo? Ha? Nandang ka din na. Ha? Hindi mo na. Naroon ka. Lama. Nama dito ito. Live update from our city. Bing, 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 bing.
Boy.